You are about to see one stunning body of water burst in the naturally well-favored place when it comes to having touristy bays and beaches in Davao region, in the Philippines, and yes, in the world. A protected landscape and seascape and recognized as one of the most beautiful bays in the world. The Pujada Bay in Mati, Davao Oriental. Ang makita nato diri sa Pujada Bay, mao ang Pujada Island, Waniban Island. Kung gustang mo dive, magsalom ta sa dagat, makita nato ang mga nindot nga mga corals. Coral reefs, na mga seagrass beds, nga dito makita nato ang mga dugong, diha sila naga-feed, dolphins. Isa ako nga nagdumala sa maong fish sanctuary dinhi nga anaa sa kadako og 27.79 hectares nga akong ibantayan. Uban sa akong mga membro nga adunay napulo ka babae o 20 ka mga lalaki, no. Kani siya ang naga-manage kauban iyang mga membro sa People's Organization sa pag-oversee o pag-manage sa Tagaliling Marine Protected Area. Kaning Marine Protected Area makita sa Barangay Tamisan, which is one of the 10 coastal barangays nga naga-comprise sa Pujada Bay. Ang Tagaliling Marine Protected Area, dinhi makita nato ang nagkadaiyang corals, nagkadaiyang klase sa isda o seagrass. Kami pod nagakandak og annual nga coral reef rehabilitation and coral reef monitoring sa maong MPA. Ang corals, they serve as hatching and breeding ground sa nagkadaiyang isda and other marine organisms sulod sa atuang protected area. Sama sa isda, kinasun, ug uban pa. Diri pod sa Pujada Bay Protected Landscape and Seascape, naapod tay regular mangrove tree planting activity. Ang mangrove, they serve as natural barrier sa mga kalamidad. Kini pod sila ang hatching and breeding ground sa various fish and other marine organisms sulod sa protected area. It is also a common knowledge nga nagasequester siya og carbon dioxide sa atong atmosphere, which helps alleviate the global warming. The Pujada Bay was declared as a protected area pursuant to Presidential Proclamation 431 on July 31, 1994, and was classified under the category of Protected Landscape and Seascapes under Republic Act 7586 or the National Integrated Protected Areas System Act of 1992 or NIPAS. It is likewise legislated under Republic Act No. 11038 or the expanded NIPAS Act of 2018. It has a total area of 20,873.43 hectares, of which 1,175.55 hectares is occupied by coral reefs. With regards to the protection of Pujada Bay, we have been doing monitoring of the water quality and also documenting or conducting resource assessment of our marine resources such as the flora and fauna, the seagrass specifically. We work on the status of our seagrass within the bay. Of course, these are one of our activities with our environmental science students. Sa unang panahon nga rampad pa kayo ang mga illegal fishing, no. Isa ko nga nagatanaw, gitinuod jud ug butangan jud og ngipon ng balaod nga dakpon jud. Yes, this island is enticingly beautiful, but
Be that as it may, its utilization is supervised and regulated by the Protected Area Management Board, or PAMB. It, in fact, has two zones, the Strict Protection Zone and the Multiple Use Zone. The Strict Protection Zone is an area where any activity is not allowed due to its high importance to the entire ecosystem of the island. While the Multiple Use Zone is an area where some activities like recreational, industrial, urban, and fishing are allowed, but still, such are strictly regulated. Ang ginatugutan lang sa Maong Puhada Bay nga may himong pangita sa atong mga fisher folks, passive gears lang ang ilahang mga gamit. Dili pwede ang commercial fishing. Ang passive kay igo lang siya nga makakuha sila nga makasustento sa ilahang panginabuhian sa kada adlaw. Kung dili po sa baybayon, ginabawal po namo ang kanang pag manginas nga karason nimo ang lusay. Kay maibot man tong mong guni kasagaran, di man gud makita nila mo tong karason. So kana pong mga corals nga i-transport mao apil na siya sa amo ang mga balao dinhi nga gipa higayon. Ang kasagaran nga mga PO nato diri sa Puhada, ang ilahang gikuhaan sa ilang mga pangita o income nila is on ferrying mga guests nga mag-island hopping. Dako kayo tabang labi na sa komunidad, no? Kay ang isaligat sa tao dinhi managat sa bukid, whereas karon naa sila managat na sila sa bukid pero napod sila makwartahan din sa ato sa Puhada kay daghan naman turista ang anhi dinhi. Ang Puhada Bay ani adtong 2020 nagkandak og assessment nga kanang the most beautiful bay in the world club. Mga friends national sila nagkandak og assessment diri. Og ang maong Puhada Bay kauban ang Mayo Bay ug Baliti Bay na-declare siya as the most beautiful bay in the world. Ang kaning Puhada tungod ana nadugangan ang iyahang pagka-known sa tibuok kalibutan. So ang gilayoon niya gikan sa Davao City, maabot siya og mga to travel about 3 hours. Maabot na kadto sa Mati. The Puhada Bay Protected Landscape and Seascape is another place offered by nature for us to enjoy. But we should relish it responsibly. We really need to protect the marine environment that we have because this is what we called as the last source of survival. It is very important to conserve this area para dili lang sa benepisyo sa present generation but for the future. As we set our foot in this nature reserve, may we all keep it as beautiful as it already is, and leave it clean and conserved, a nature etiquette.